Maayong gabi napunta ani atong storytelling alay. Pero dili nila hatinod gid nga nahitabo experience gid nako. So, abot na ang Domingo ko sa hapon mo balik dito sa bukid. Kuan siya kanang alauna after lunch mo din ko sa luyo sa Jiris kay naaman din na ang mga pump boat padung dito sa Florida. So sakay pump boat unya subay sa Agusan River. Lapad ba kanang Agusan River lalong kayo unya kanang mo gikan mig alauna dayon maabot mi dito mga alas 3 na sa hapon. Kung pananglit gani kanang grabe ka baha mabot mi og mga alas 6 na sa gabi gyud. Kung alas 6 na sa gabi idi ako sa baryo matulog pero kung alas 3 pa pwede pa na madala pa na ako og baklay dito padulong sa San Juan o 6 kilometers kay wala man lagi sakyanan sa una padulong dito. So mao to baklay ko ako sara hala kanta ko anang air supply tanan kanta sa air supply mahurot na ako dako gid ako akong tingog unya kay mga langgam ra may akong kalaban dito. So hala kanta gyud ko ana unya makita kay kog tawo no magsulod ako sa layo pa hala dagan-dagan ko ana kay hadlok bi ano karong usara baklay ko dala ko sa akong mga konsumo mga bugas mga itlog mga tinapa mga bulad mura man man dali tinapa daganon ang tinapa kanang kuan ba kanang sardinas kay dito man may mga upa ko sa kanang daplin og kanang sapa dito sa kanang bukid. So dito nya abot ko dito mga alas 5 nya magluto na ko namo ko kuan ato kanang mga sinagop nga mga pupils mga tagduha or tulo ana sila matulog uban ako kay para nga kuan pod dili ra adlok kay ako ra usara gud maestra dito loan teacher gani ko no loan teacher ako ra usara nya mo na magpauban ko sa akong mga estudyante nya dito ra mi magdugan mig pangaon unya ila kong kaban og tubig nya kuan kanang anang mag-usab mi katulog kay usara man among kuan ang among tulganan gibuhatan ko nila katulganan sa sulod sa eskwelahan ang ilang gibuhatan ko lang murag stage unya ang stage ba kay gibutangan nila og kanang bongbong unya mao na to diha ko matulog uban sa akong mga pupils murag kuan to sila tulo or usahay upat ganahan ra ko kay naamang koy kanang mga kauban dili ra hadlok kay sa una gud usara jud kabuk ang balay diha sa sentro ila nang lidera pagka kaabot na og mga duha ka tuig diha na nga ni daghan na ang mga tawo og nga namayo diha sa kanang sentro gyud pero karon day nindot naman kay ilang eskwelahan sa unang panahon kay wala man jud imuwi yahay ra man gid intawon mig asa mi mangita og mga panalapi aron nga kanang panindot-nindot among eskwelahan adtong panahon na nya among flagpole adto no kay kuan kanang kawayan nga taas unya gihigta na namo kanang kuan PC man akong life sa unang panahon sa akong pagka-maestra dito sa San Juan, Florida, Butuan City. Okay, good night.